모두 다 울었네요. 울었어요. 부모의 감동이 오늘 둘째 날 우리에게 또 귀한 말씀을 주신 현재인 선교사님을 소개합니다. 다음 세대를 이끌어갈 리더십을 우리에게 알려주시겠습니다. O karon po si Reverend Missionary Hanjewan ang magulo nato karambutan kabahin sa pagpangulo alang sa sunod ka henerasyon. 다음 세대 필리핀과 세계를 이끌어갈 리더들이 오늘 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. Nakakita ng tanan ng andam alang sa sunod nga henerasyon kita ang pangulo kita ang magiya sa ubang mga katao. 우리 현재 선교사님 모시겠습니다. Pag-deliver ko si Missionary Hanjewan pala po. 할렐루야. 네. 안녕하세요. Mayong buntag. 서로 인사합시다. Ibay yung mga tapat. 아하. 그러면 하나님은 당신을 사랑하십니다. Ibay yung tapat, ihigog mo sa Ginoo. 나도 당신을 사랑합니다. Ihigog mo ikaw. Ina yung mga tapat na maulaw man. Maulaw man. 나도 나를 사랑합니다. Sama na ihigog mapod ang imong kaugalingon. 제가 여기 처음에 2019년도에 왔었습니다. Ubiyahe siya diri 2019. 그때는 WFC 훈련원에서 선교사 훈련 받고 아울리치로 왔었습니다. Ubiyahe siya diri atong 2019 among the 29 members na namin diri nga mission trip. 제 Sa 얼굴이 WFC. 제 얼굴이 잊기 쉬운 얼굴이 아닌데 저를 기억을 잘 못하시는 것 같아요. Ako pa mga wala ka realize or hinamdom niya. 제가 기억하는 얼굴이 있습니다. Pero na siya nang 여기 hinamdoman. 드러머였던 로렌스. 야 그리고 지금 I can say you, 에릭. 근데 에릭은 그때 벽돌 쌓는 것만 봤습니다. Usamara na ang nagnawo kaya na hinamdoman last 2019 nangyari siya si Lawrence, ga-play on drum, and then si Eric. Ang nilantang niya Eric sa una is kanang trabaho sa balay naman dito sa Manila. 그래서 에릭은 그냥 죽지는 사람인가 보다 이렇게 생각을 했습니다. Nakaiwan siya si Eric, apil sa mga trabahante. 그리고 로렌스랑은 같이 이렇게 차를 타고 많은 곳을 다녔었습니다. 우리 아울리치 팀과. O si Lawrence, nakahimo sila, kauban siyang kauban, kuyog-kuyog umpisa kasa. 사진을 몇백 장 찍었는지 몰라요. O nakahimo sila sa pag-picture ni Lawrence. 그런데도 기억을 못하더군요. O muna nga lang siya nakahinumduman dyan niya si Lawrence. 그래도 괜찮습니다. 하나님이 저를 기억하십니다. Pananiwan siya na ang Diyos na hinumdum ninyong tanan. 이 시간에 제가 말씀을 준비하면서 조금 아까까지도 머릿속이 너무 복잡했어요. O sa paggawa niya sa iyang sermon, naglibog dyan iyang mga. 말씀을 참 예쁘게 잘 준비했는데 자꾸 말씀이 미싱이 되는 거예요. O sa mga kapagandang niya sa sermon, naglibog siya kay uban kulang, nakalimbis na nakandang siya kung sa'y angay i-share na natin mga kulang na pulong ang ubang sa'yo. 그러니까 여러분을 보면서 하나님이 주시는 대로 물론 멀리 가진 않겠지만 하나님이 주시는 대로 말씀을 하겠는데 저와 항상 눈을 맞춰주시기 바랍니다. Una nga sa pagpamina natin sa iyang mensahe, at rin siyang tutukan pag-ayo, paminaran pag-ayo. 우리 함께 말씀을 읽겠습니다. 이사야 6장 13절 말씀입니다. 다 함께 합독합니다. O katong basahan ang atong pulong sa Ginoo diri sa Isaias Kapitulo 6, versikulo 13. 다 찾으셨나요? Nakita na ninyo, Isaias Kapitulo 3, 6, versikulo 13.
시작. Kung nakita niyo po sa ganyang tingog, umpisa na naibigay ng ikapulo sa balang ni Sunod, hindi makasasama sa usa ka tawid, ang tuwag nila sa lamay, sa pamilya ko ng tulong kini, ang tuwag ng presentar sa kamong kinabuhi sa katawan sa Diyos. 이 말씀은 참 많이 우리가 많이 듣고 많이 힘을 주는 말씀인데 저는 이 말씀에서 많은 것을 생각하지 않고 저와 여러분 또한 다음 세대를 살릴 여러분이 이 땅에 남은 자다 그 한가지 핵심을 가지고 오늘 말씀 함께 나누기 원합니다. Usama na ang kanilang versikulo, muna siya isipin, nagahimo sa paghatag o kusog ka na to or nasi ka na to. Para niya, kanilang verses mo, kini ang pasagot ani, mo kini ang sa kapag-iya sa pagpamulo sa sunod na henerasyon. 우리가 2025년을 보내면서 참 많은 것들이 감사가 있었지만 후회되는 일도 많았습니다. Kung sa pagbalik na itong lantaw sa 2025 mga tuig, nakasinati itaon taghang mga butang. 그러면서 2026년은 정말 새롭게 맞이하면서 우리가 함께 환호성을 질렀을 겁니다. O mana nga sa pag-imbitar na to sa tuig 2026, nakahimot, 2026, nakahimot na sa sinati o imbitar ang bago nga ataw tuig. 그래서 모두가 1월 달에는 굉장히 열심히 합니다. 무슨 일이든. Umuna nga sa Enero 1 or pizza 1 sa Enero, daghadya kayong matawo nga magsulay o pagbinago. 1월 달에는 100% 일합니다. Sa January 1, syempre doon yung pamunto ay 100% magtrabaho o magtabang sila. 한 3월쯤 되면 한 85%로 떨어집니다. Pag-apot sa March, makahinay nagkaubos ang persyento 80%. 서머 여름이 되면은 이제 더 50%로 떨어집니다. Pag-apot na po sa summer, 50%. 12월이 되면 거의 넉다운이 돼 있습니다. Pag-apot na po sa December, samot nakaubos ang persyento. 아, 올해가 너무 힘들었다. O di hama kayo na ikaboy na ito maayo matuloy. 그러면서 또 한 해가 지나갑니다. O mo na mo akin na po sa daang tuig. 저는 오늘 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 세상의 모든 것이 다 변하더라고요. O kano man nagsulti siya ani, tungod kaya ang daghan kay kausbaran ang kalibutan. 여러분 이해하실지 모르지만 제가 운전을 항상 오른쪽에 앉아서 운전석이 오른쪽에 앉아서 운전을 몇십 년 했습니다. O siya, kano na siya nag-drive o salakyan sa Labaw Pulo Katuig. 근데 제가 이제 탄자니아로 파송받아 갔습니다. O siya niya ato dito sa Tanzania nga lugar. 운전을 하려고 보니까 운전석이 왼쪽에 있습니다. O pagbalik niya dito, ang driver seat na sa left side. 깜짝 놀랐죠. O nangyayawat siya. 운전을 하는데 중앙선이 바뀌니까 저가 자꾸 반대로 가고 있습니다. O tungod kay nabali ang driver seat, maglibong siya nga asa tapos mag-drive, maglibong sila ay maglibong siya. 이 작은 사건 하나에서도 세상은 모든 게 다 변하는구나. O pinagi sa paglantuya, naging siyang adaghan ay nausog ang kalibutan. 그러나 이 세상에서 변하지 않는 것, 변해서도 안 되는 것, 절대로 변하면 안 되는 한 가지가 있습니다. Pagkadunay butang na dili angay pwede mausog, adunay usa ka butang naman ang dili pwede mausog. 그것이 무엇일까요? O unsa man na. 샤티. Word of God. 야, 저는 딱 한 가지로 예수 그리스도 복음 한 가지로 딱 정했습니다. 여러분도 마찬가지죠? O mao kini ang si Jesu Kristo ang pulong di ba sama putan ninyo. 오늘 이것이 해답인데 이 해답을 꺼내놓고 이제 여러분과 말씀을 나누기 원합니다. O karon mao kini ang tubag o pinagyan ning ang tubag sa inyong pangutana ato ni siya Kristo sa tibok iyang gitsangyo karon. 이 세상의 모든 것이 다 변하고 아무리 좋은 것, 싫은 것, 예쁜 것, 미운 것 다 변화도 오직 변하지 않는 그 이름 하나 예수 그리스도 그분만 잡으면 여러분은 구원받으신 분입니다. O sa mga nga diri sa kalibutan daghan kay nausab ang hinahiyat daghan kay nausab sa kalibutan mga putan sa kalibutan ang panahon usa lang mga diri nga usab nga mao si Jesu Kristo kun lugtan nato na hangtod sa ato nakadawat ta sa kaluwasan. 다음 세대라고 하니까 저쪽에 계신 할머니, 할아버지는 나는 아닌가 생각하실 수도 있습니다. O sa man ang ubang mga tao or mga gulang mga kayo sila ala sunod generasyon gulang naman ko makaabot pa ba ko ana. 여기 계신 젊은 청년들은 다음 세대, 젊은 세대 맞습니다.
없습니다. Apan kita mga batanon kita ang mag-andam sa ikaduhang henerasyon. 그러나 저쪽에 계신 나이 연세 드신 분들은 O apan katong mga tao nga gulang na, 이 땅의 남은 자입니다. kamo ang tao nga magpabilin. 끝까지 복음을 전해야 될 남은 자입니다. O mo pa rin ang pasabtan yung magpabilin kamo hangtod sa hatod ug sangyawi ang pulong. 내가 청년이 아니다라고 실망하지 마시고 이 말씀에 귀 기울여 주시기 바랍니다. Ayaw na mo kagool na dili na mo batanon abang padayon lamang sa pagsalig. 사도행전 4장 11절에 보면 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 말씀하셨습니다. O diri sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nagisugri ang kaluwasan ng kapulayan lamang ihatag niya kay dinhi sa kalibutan langay-laing ngalan ang ihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas ka nako. 오직 구원의 길은 예수 그리스도밖에 없습니다. O ang dalan sa kaluwasan si Yesu Kristo lamang. 그런데 우리가 항상 예수 그리스도가 내가 구원의 길인 줄 아는데 가끔은 우리가 실망할 때가 있어요. O nakabalumatan na si Yesu Kristo ang dalan sa kaluwasan apan mabutang panahon ng kita maluya. 가끔은 열등감에 빠질 때가 있어요. O mabutang panahon nga dili ta makahimo sa 어쩔 때는 pagsunod. 나는 왜 이렇게 좀 뭐가 되는 il이 없을까? O usahay makayunta ng ano mga wala kang kunauso. 저 사람은 저렇게 잘 나가는데 나는 왜 이럴까? O siya is lapo na kay kinabuhi apan ano ako dili. 이렇게 실망할 때가 있고 또 젊을 때 더 많아요. 쟤는 날씬한데 얘는 예쁜데 얘는 돈도 많은데 Usa mo na nga daghan kay kabalangan mo daghan hala siya gwapa kay siya hala siya sa daghan ang lawas hala sa daghan kay siyang mausog. 뭐 얘는 학교 좋은 데 다니는데 Usa mo na nga hala sa daghan kay siyang eskwelahan. 쟤는 키가 큰데 Hala taas man siya. 이것은 모두 세상의 기준입니다. Apan sa mani mo kini ang kabalangan sa kalibutan. 하나님의 기준은 전혀 다른 데 있습니다. Apan ang kabalangan sa Diyos sa 하나님의 kalibutan. 기준이 무엇인가를 이 시간 분명하게 우리가 알기 원합니다. O karon ang oras nga sa pagkaroon sa tinuod mo sa mudani. 그러려면 먼저 내가 누구인지 알아야 되겠죠. Pinakauna, una sa natong ang kinsa ko. 내가 누굴까 심각하게 생각해 보셨습니까? Una kasulay mo sa pagkaroon sa inyong kaugalingon. 여러분의 수준이 아주 높습니다. Usama na ang kinalang taas una to atong pagsabot. 내가 누군가에 대해서 오늘 저는 여러분과 말씀을 나누기 원합니다. O karon ganahan siya makig-ambit sa pulong sa Dios nga wala siya kabulong kinsa ang makatataan. 바로 자신의 정체성입니다. O mao kini ang identidad sa inyong kaugalingon. 정체성이라는 것은 다른 존재와 구별된 고유한 존재의 목적입니다. O mao kini ang tungo sa identidad nga unsa angay ang imong buhaton. 그 정체성을 알려고 보니까 나는 누굴까 고민이 많았어요. O karon nakabalo naman mo nga kinahanglan makabalo sa inyong own identity. Makayo mo sa pagkaroon ng kinsa ko. 근데 하나님 말씀에 정확하게 답을 말씀하고 계십니다. Apan ang pulong ang tubag na atri sa pulong sa Ginoo. 창세기 1장 27절에 보면 하나님께서 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다라고 말씀을 하시는데 O diri sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27, nagisugot diri po sa gikuhan sa Dios ang tao lalaki o babae sama sa iyang tangway. 그 전에 하나님은 하나님의 형상, 자기의 형상을 따라 만들었다고 말씀하십니다. O ang pulong sa Ginoo nagisugot diri nga ang Dios siya ang naghimo sa tao sama sa iyang tangway. 다음 세대를 살릴 여러분, 다음 세대의 여러분은 바로 하나님의 형상을 따라 지음받았다는 사실입니다. Ako kini ang tinuod nga pulong nga kita gihimo sama sa iyang tangway aron kita mag-atap sa ikasunod nga henerasyon. 그거 하나만으로도 우리는 온 세상을 정복하고 갈 수 있습니다. O kung nakapinagi ani nga usa ka pulong makahimutang sa pag-atubang sa ikasunod nga henerasyon. 그런데 우리를 가만두지 않는 것이 있어요. 난 하나님의 형상으로 닮은 하나님 자녀야 라고 외치는데 O kita kanunay magsugid nga ako gihimo sama sa iyang tangway ako ang iyang anak. 사단은 너무 호시탐탐 우리를 노리고 있습니다. Parang ang usa kang bahin na kanunay siya naghatag og kanang kasakit na to. 이 시간도 사단의 속임수에 넘어가는 사람이 있어요. Usa man nato ni ubang tawo karon natinda na sila sa daw ng espiritu, humong sa daw ng 자꾸 espiritu. 졸리게 합니다. O mao kini hatag upang kanang katulungon. 자꾸 딴 생각하게 O 만듭니다. makahimo sa pangunaon og lain. 이 시간 우리가 하나님의 자녀의 우리가 이런 하나님의 유혹에 빠지면 안 되겠죠. O kon kita anak na sa Ginoo dili ta angay matindalana. 바로 우리의 정체성이 하나님의 형상을 따라 지금 받았는데
죄가 들어와서 사단의 유혹에 넘어가서 우리가 죄인이 되었습니다. Kung atong identidad mo, kinagiginahan na itong pangita mo sa amin atong baton. Apan, ang atong espiritu, kanunay siya ng pangita o siya sa araw ng tintan na to. 죄인된 우리는 이제 더 이상 하나님께로 갈 길이 없어졌어요. Utong nakita na yung usa ka makasasala, lisod na kayo ang pagpangita sa matarong. 하나님의 형상 따라 지음 받았기 때문에 하나님 안에 있어야 사람이 사람답게 살아갈 수 있습니다. Kung gitawag na ka sa Ginoo, pag kinabuhi sama sa Ginoo, sama sa iyang daway. 그런데 사단이 하나님과 우리 사이를 갈라놓았어요. Kapag kita na kayo mo, tas daw tutuhan ng bahay. 아무리 돈이 많아도 해결할 수 없습니다. O bisan daghan ka kwarta, dili ka po na masulban. 아무리 똑똑해도 해결할 수 없습니다. Bisan kung sa orka, bright sa imong pag-eskwelahan, dili ka po na masulban. 대통령도 해결할 수 Bisan 없습니다. kayo ang presidente, dili ka sulban na. 오직 한 길, O usa lamang ni kadalan. 예수 그리스도밖에 Si 없습니다. Yesu Cristo lamang. 믿으십니까? Nagtuo pa mo ani. 정말 믿으십니까? At tinuod pa ang gitawag ninyo ni Pulong. 저 가르치는 손들어 주십시오. O isa ka mo nakadatong kaluwasan. 와. Palangkangan ng Ginoo. 예, 바로 예수 그리스도가 우리 가운데 오셔서 하나님 만나는 길이 되주셨습니다. O tawag kay nahibalagin si Jesus, siya ang tag-iya sa inyong kinabuhi. 선지자로 오셔서 우리를 하나님께로 인도해 주셨고 Siya nga ang hisama sa usa ka propeta o siya na himong pangulo. 대제사장으로 오셔서 우리의 죄 문제를 해결해 주셨고 Siya ang atong pangulong pari na nagsulbad o pasaylo sa tanang sala. 그리고 모든 문제를 해결하시는 만왕의 왕으로 오셨습니다. Na siya ang hari sa tanang hari, kaya niwala ang tanang kasalanan. 이분이 우리의 구세주이십니다. O siya ang atong pagsalig. 이분이 우리를 하나님께로부터 인도해 주신 Na 분입니다. siya ang tao nga mag-iya kanato sa Ginoo. 그렇기 때문에 이제 우리가 하나님의 자녀라는 그 이름을 받았잖아요. O karon ka mo nakatawag ng makamo ang anak sa Ginoo. 28절 창세기 1장 28절을 보면 O diri sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28. 남자와 여자를 하나님이 자기의 형상을 따라 남자와 여자를 창조하셨고 O nangingon diri nga o gipanalangin sila sa Dios o nga nag-ingon. 그들에게 복을 주시며 O gipanalangin siya 생육하고 nga panganak ka mo o naglang. Basahan na lang ako diri sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28. O gipanalangin sila sa Dios nga nag-ingon, panganak ka mong daghan ug lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat o lumalaha ang kalibutan. Kamoy mapuot sa mga isda nga sa mga langgam o sa tanang ihalas na mananap. 아멘. 우리 28절에 보면은 좀 말씀이 나오는데 첫 번째로 그들에게 복을 주시며 말씀하고 계십니다. O gani nga versikulo or kaning tibuok na scripture na mismo ni siya kaparin ana nila o basahan nato. 하나님 자녀는 첫 번째로 하나님께 받은 것이 복입니다. O kung kamo anak sa Ginoo, ang pinakaunang nga dapat inyong madawat po kini ang panalangin. 그 복은 세상이 볼 수 없는 그 이상의 복입니다. O ganang ang panalangin is kanang dili makita nato mo dili panalangin nga dili nato makita. 하나님께서 그 다음에 우리에게 주신 것이 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 O ang ikaduha nga panalangin nato natawag po dili ang paglamo sa kinabuhi, ang paglamo sa kinabuhi nato dili sa kalibutan. 정복하라고 말씀하고 O 계십니다. mo kini nga kinahanglan nato at tubangon ang tanan. 이것이 바로 여러분의 권세입니다. O mo kini ang otoridad nga atong madawat. 하나님 자녀에게 주신 바로 신분, 하나님의 자녀, 만왕의 왕이신 하나님의 아들, 딸. Asama na mao kini kita na yung anak sa Ginoo, kita nakadawat na taani nga grabe nga panalangin o kita nakadawat otoridad nga kita na yung anak sa Ginoo. 모든 세상을 정복할 수 있는 권세, O gihatagan ta kusog o gahom nga makabundok ta sa tibok kalibutan. 바로 우리를 하나님과 멀어져 있는 사단을 박살낼 수 있는 권세, O nakatata o gahom nga makahimo ta sa pagmuba sa tanang binuhat sa mga tatang espiritu. 우리가 다시 회복하였습니다. O kita na ta makikiuli. 바로 예수 그리스도로. Pinaakilawan ni Yesu Kristo. 요한복음 1장 12절을 보면 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 O diri sa Juan Kapitulo 1, versikulo
Apan katong may tawad o misali kaniya, ihatagan niya sa katungod nga mahimo mga anak sa Dios. 바로 여러분이 그러한 자들입니다. Umao kikita tanan ang pasabutan yung pulong. 오늘 돈이 없습니까? Wala pa may mga kwarta karon. 그게 문제가 아니에요. Dili na siya problema. 오늘 시험을 못 Wala 봤습니까? ba mo katigong exam karon? 그게 문제가 Dili na 아니에요. siya problema. 여러분에게 주신 복은 이것과 비교할 수가 Kung 없습니다. dili mo kayo mo sa pag-compare nga panalangin ng inyong nadawat. 온 세상을 다스리고 정복할 신분과 권세가 여러분은 회복되셨음을 믿으시기 Okay, 바랍니다. tuon inyong nga pulong ang kamo nakapunto na sa tribo kalimutan pinaagi sa autoridad nga ihatag sa Ginoo kanato. 이것이 바로 저와 여러분의 신분입니다. O mo kinisilbi ang katuon nga atong nadawat. 제가 묻겠습니다. 너는 누구니? O namatala siya yung kinsa man ka. 대답해 보십시오. Tubangan niyo. 아니요. 다시 한번. Who are you? Tala siya ninyo kinsa man mo. 야, 우리 모두는 하나님의 자녀입니다. O mo na kinanungan rin kita ang anak sa 자, Diyos. 내가 하나님의 자녀라는 분, 하나님께 영광을 O palakpakan niyo kung anak mo sa Ginoo. 어제 두 분의 목사님을 통해서 우리가 많은 말씀을 들어서 어제 사실 목사님 말씀 속에 모든 메시지가 다 들어있었어요. 그래갖고 오늘 Usa man nga gahapon nakadawat taw duha ka lecture di ka sa duha ka pastor. O kanang tanan niya ang mensahe isulti na nila tanan. 그래서 저는 여러분과 이렇게 아이 컨택하면서 묻자 생각했습니다. O mo na makaroon iyang mensahe is mag-eye contact siya ninyo, mong panguntanay o unsay iyang isangyaw ninyo. 근데 가끔씩 깜빡깜빡 이렇게 주시니까 제가 마음이 좀 상합니다. O sa man ang walay mga tulong sa mensahe karon. 피곤하시죠? Ikapoy mo. 하나님 자녀된 여러분 너무 예쁩니다. 눈도 반짝거리고 Usa man ang mga gwapo-gwapat ang tanan nga kita anak sa Ginoo. 나는 예쁘고 잘생기고 똑똑하다. Kaya ako gwapa, gwapo sa kamayo nga tawo. 근데 우리가 분명하게 짚고 넘어갈 게 있습니다. Apan ito natin usa ka puta nga atong pugan usapan ta mo padayon. 제가 여러분 다음 세대 리더십이라고 그랬는데 O ang iyang mensahe sa among takaron is ang pagpamulo sa kabahin sa sunod nga henerasyon. 꼭 드리고 싶었던 말씀은 첫 번째가 여러분이 누구인가, 내가 누구인가를 확실히 알려드리고 싶었습니다. O ganahan siya matulog ninyo nga kunahon sa nato nga kinsa man ka or natawo sa namang matong kaninon. 두 번째로는 죄에 대해서 말씀드리겠습니다. Ang ikatuha ganahan siya mag-isgot kabahin sa sala. 물론 우리가 하나님 떠나서 죄 문제를 해결했기 때문에 다시 하나님 자녀된 것은 맞습니다. O tungod kay nahiloan nato sala, nakayo ta sa pagbayad daw sa katungod nga kita anak sa Ginoo. 이 세상에 가장 큰 죄가 있다면 그것은 하나님을 믿지 않는 죄입니다. Apan katong mga tao nga wala pa katatong kahiloan, dili sila katawag ng katungod nga anak sa Dios. 근데 여러분은 하나님을 믿고 예수님을 구주로 고백했고 Apan kung kamo nagtuo sa Ginoo or nadawat na niya ang Ginoo ang isip usa ka man niluwas. 자녀가 되어서 이 자리에 있습니다. Kung nahimo na mo anak sa Ginoo mo nang anak mo diri karon. 근데 이 문 밖에만 나가도 Pero pagkawas na to, anilahan sa 세상 어디를 simbahan. 가도 Paglangalangan na to diri sa kalibutan. 죄악이 가득 차 있습니다. Apan puno na siya sa sala. 그 죄악의 문제를 우리가 너무 쉽게 넘어가는 것 같아요. O sa man ang pagkawas na to ang importansya sa simbahan, paglantaw na to sa kalibutan, puno kayo siya sa sala o dali ta malimtan. 여러분의 이해를 돕기 위해서 제가 예화를 하나 드리겠습니다. O karon nga masabtan na to ni nga puno na na siya makatag isang pol. 제가 오랫동안 캐나다에서 청년 유학생 사역을 하였습니다. O sa man sa tungay ng katuig o panahon siya ng tulo sa mga bata dito sa Canada. 유학 오는 청년은 두 종류가 있어요. O ato na ito ang klase nga tao. 공부를 아주 잘하든가 Ako sa is bright kayo. 한국에서 적응할 수 없던가 O ako sa is wala kayo mo sa pag-graduate dito sa Korea. 공부를 아주 잘하는 청년들은 와서 학위를 받고 더 업그레이드돼서 갑니다. O kanang upang mga tao nga bright kayo, makayo mo sila sa pag-increase sa ilang kaalam sa pagtuon. 두 번째, 한국에서 학교에 적응 못하고 말 그대로 학교에서 쫓겨난 애들이 많이 옵니다. O
O kadto mga tao mo kini ang mga tao nga dili kayo magtuon, ang mga tao is dili kayo akala nga dili kayo magtuha sa klase. 학교에서 쫓겨났다는 건 하지 말라는 걸 했겠죠. Okay nga naman kay ikaduha nga estudyante mo kini ipapahawa sila sa eskwelahan. 그런 유학생들이 이제 캐나다로 많이 왔습니다. Una kadaghanan sa mga estudyante ni adto dito sa Canada. 캐나다 오면 예수님을 알든 모르든 교회나 성당이나 절로 갑니다. O bisan nga niya ka ng mga estudyante Kristohan panood dili or mo to uban naglaing ang Ginoo mo ato gyapon sila dito. 왜냐하면 거기 가면 주일에 점심을 한국 음식으로 주기 때문입니다. Okay nga naman ang pagkaon dito kada unto sa mga estudyante is Korean food na. 예수님 믿지 않고 믿음이 없어도 밥을 주면 웬만한 청년들이 옵니다. O sa mga balon kaya tao mga tatag namin nga pagkaon sa mga batang motong or mga daghan. 많은 종류의 청년들이 있었습니다. Unang kadaghanan kay sa mga batang ng tampok dihaan nga dapyo. 근데 한국에서 하지 말란 걸 하고 온 애들은 Apan katong usa nga estudyante nga nagpabuyag sa eskwelahan o giadto dito. 첫 번째로 한국에 와서 마리아나를 피웁니다. O sa mga nga ang pinakauna paano sa dito magpanikaril sila. 그 다음 클럽을 가서 마약을 먹습니다. O muna kamato sila dito sa club. 근데 유학생활을 한 3년 정도 하죠. O kanang pag-eskwela dito sa Lainasod is tulo ka tuig. 자기 마음대로 합니다. 마리아나도 피고 마약도 먹고. O sa mga nag-take sila o drugs, kadayon sila club o naman sa lain. 어떤 청년은 클럽에 가서 이름도 얼굴도 잘 모르는 외국인과 어떻게 하룻밤을 치르고 아이를 갖습니다. Sa mga 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 estudyante is dili na maayo ang ilang dili na maayo ang gibang estudyante ng sexual thing na sila dito sa club. 한국의 부모들은 알지도 못합니다. O kanang ilang kinikanan nga na dito sa Korea, wala ka pala sa inyong tamo silang anak. 그럼 또 어디 가서 불법으로 나태를 합니다. O pagkato na po sa laing David dito sa Canada, nabuhat na po silang sala. 그런 식으로 유학생을 하다 돌아간 청년도 있고 O kato na yung pang estudyante, o kanilang kinapoy o ibalik dito silang asol. 교회에서 밥 주는 그 밥을 먹고 O kato na yung pang estudyante, nga nagkaon sa pagkaon ng giserve sa simbahan, 예수님을 만난 청년들도 o 있습니다. ako mang tao na tawag ni Jesus. 저는 그 청년들 사역을 했었는데요. O sa pag-ministry niya dito sa mga bata noon. 아직도 잊혀지지 않는 청년이 있습니다. Ato na siya sa kapatid na wala ng kalimutan ng tagkaroon. 어느 한 청년이 교회에 새벽 예배에 들어왔어요. O sa kapatid noon, isunod dito morning devotion. 근데 술 냄새가 너무 많이 나는 거예요. Apan hubog kaayo siya. 근데 술을 먹고 집을 가는 길인데 O hubog kay siya, padulo na siya pagpauli sa iyang balay. 그 교회가 눈에 띄어서 들어왔답니다. O nisunod ko na siya simbahan, kaya kana ko nung signboard diha sa gawas ka ng hayang kaayo. 첫 번째로 하는 말이 술 먹어도 나 교회 다닐 수 있느냐 물어봅니다. O mo kini ang kiningon sa estudyante nga palahubog. Makayong pa ko sa magsimba, bisan palahubog ako. 저는 괜찮다고 했습니다. O kung sige ito ba niya, pwede na. 일단 교회 안에 들어와서 O nga, sunod sa dili sa simbahan. 예수님 만날 때까지 끊어지지 않겠죠. O di ba dili na siya kung masayin kayo undang ng mga buhay. 진짜 예수님 만나면 먹으라고 해도 먹지 않습니다. Okay nga naman, kung tinuod ka ang Kristano, bisan hagitol ka o inom, dili ta ka inom. 그래서 이 청년이 이제 교회로 왔는데 알고 보니 부모님이 장로님, 권사님이셨습니다. O sa pagkabalon niya patayon sa informasyon or background ng estudyante, at yan kini ka ng elder sa simbahan. 한동안 있다가 이 청년이 한 1년 만에 다시 교회를 왔어요. 안 나오다가. O sa niagyang usa ka tuig, ibisita na po siya kalit dito ang simbahan. 근데 흑인 아이를 하나 안고 왔습니다. O na siya kita ng mabata nga negro. 클럽에서 흑인 여자를 만났답니다. Kaya naman kay nakayo siya sa pagtibalag o bayi nga negro. 아기가 생긴 거예요. O na sila bata. 그래서 아기를 낳는데 O pagtawa na sa, aga pagtawa na sa bata. 아기 엄마가 도망갔습니다. Ang gibriyaan siya sa iyang asawa. 그러니까 이 아이가 자기 아이잖아요. O kaya nga naman na siya responsibilidad kay iya man ang anak. 그래서 그 아이를 교회에 데리고 온 겁니다. 해결할 길이 없어서. O kaya wala lang, di ba siya kasulbad sa problema niya, ato siya sa simbahan, kita lang niya ang iyang bata. 그래서 교회에서 그 엄마는 못 찾고 Kung wala, tungkol kay wala na siya yung wala na siya ginahan. 교회에서
아빠의 부모님께 연락을 해서 O gitawagan namo ang amahan sa bahin. 아주 어려움 속에서 같이 해결해서 한국으로 돌아갔습니다. O muna kang pinagi sa pagtawagan ay nakahimo sila sa pagsulbat ulit dito sa Korea. 뭐 이런 일들 여러 번 있었고 또 마약을 열심히 했을 거 아니에요? 캐나다에서. Usaha na nga mo kinaita po, kadaghanan kayo siya nakasinabihan. Yung ato na po usang isa sa ka ng sige o drugs. 근데 한국에 돌아가서 경찰에 잡혔습니다. Pero pagkakasabar kita ko siya dito sa mga polis. 이 아이가 잘 몰랐던 건 캐나다에서 마약했기 때문에 한국에선 아니잖아요. 안 잡힐 줄 알았죠. Usaha na nga nakaiwan to estudyante dito mo kinarang mo diri sa Canada dati o drugs dili na matapon dito sa nasod. 근데 그 친구 중에 먼저 간 사람들이 잡혀가지고 다 얘기를 한 겁니다. Apa na naman ang mga tao dito ay ang mga kauban ng estudyante rin paguling niya dito sa Margita mo sila na. 그런 일들이 많았었는데 O daghan kayo siyang nasinatian. 이 일은 굉장히 큰 범죄죠. O kanina po tayo sa usahan ni siya kada po pagsubang sa balaod. 지금 이 문제에 걸려있는 분 손 들어보세요. Isa ka o isa titig kuan. Drugs. 없죠? 그러니까 내가 이렇게 자신있게 얘기할 수 있는 거예요. O mula nakasunod siya ani nga istorya. 근데 이런 이야기를 들을 때 제가 다른 저에게 2세 조카가 있습니다. 한국말 못하는 조카가 있습니다. 미국에 사는. Apa na doon siya yung usa ka pagmangkon nga dili kabalo mag istorya o Korean kay Amerikano. 근데 이 조카들한테 이 얘기를 했더니 O pag istorya niya kapay na rin nga story sa drugs sa iyang pagmangkon. 뭐 나랑 전혀 상관없으니까 이러더라고요. O wala gipaliwan na rin ang istorya kay dili po sila mabuhatan na. 지금 제가 말씀드린 것은 많은 사람이 아니고 아주 소수의 사람입니다. O nasulti siya ani dili kay sa mga tanang estudyante apat pipila ka estudyante na buhatan na. 나는 이런 죄를 짓지 않았는데 내가 무슨 죄인이야. 내가 그렇게 큰 죄를 짓진 않았는데 생각하실 수도 있습니다. O may ibang mga tao nga napata naman kayo sila nga dili naman ito kung sila kung buhat. 그런데 여러분 이거보다 더 무서운 죄가 무엇인지 압니까? Apa na nga ba ang konsep pinakagrabe nga sala ay sa akin? 나로 인해서 예수님을 믿어야 될 사람이 나오지 못한다는 건 더 큰 죄입니다. O mo kaya ang tamong sala bisan na ni Kristo ang kaapang wala dili ka tig-ani diri sa simbahan o na ang pinakatamong sala. 마약 때문에 경찰에 잡히고 O nalapan ka doon kay nagtake ka drugs. 살인을 해서 감옥에 가고 O lakay mo nga sa pagpatay tao mo nang gitapan ka dito sa prison. 이러한 죄보다 우리가 정말 넘어가서 되지 않은 것은 넘어가면 안 되는 죄는 O sama na kadaghan kay mga sala apan ang sala nga kinahanglan ato walaon. 나로 인해 복음의 길이 막히는 그것이 가장 큰 죄입니다. O kaya ang dapat masala ni blank ang tanang pulong sa Ginoo nga dapat ato isangyaw. 만약에 여러분 앞에 내 친구가 O kapan panalitan nato mo sa kahingalan nimo na sa imong atubangan karon. 죽으려고 바다로 뛰어들려고 합니다. O sa natin punta na suicide siya na siyang pakamatay. 그럼 여러분은 아니 물이 차갑겠구나 하겠어요? Usaha na nga ang sa kanyang tubag halabog na raw ang tubig sa dagat. 가지 마라 하겠어요? O may na raw ayaw buhata. 어떻게 해서든지 못 가게 맞겠죠? 가지마 가지마 안돼 안돼. Di ba po nga siya natatawag ayaw ato dito ayaw na buhata. 지금 이 주변에 많은 믿지 않는 사람은 그러한 모습의 사람입니다. Usaha ng katumang Kristohanan nga naa sa itong palibot mo na ang ilang gis natin karon. 우리가 볼 때는 멀쩡하죠? Paglantaw na to nila sa mga Kristohanan okay na kayo. 근데 사단이 이 목에 이렇게 펜타로스를 씌워서 끌고 다닙니다. Apan si Satanas, ato na sa kanang bahat niyang ibahagay o isang iyong ilang gibira. 가만히 냅두실 거예요? O boy, pasadaan na pa ninyo ng tao. 잘 보시기 바랍니다. 그것도 죄입니다. Lantaw na itong pag-ayaw mo po na ang sala, wala na ito sa iyawi. 그리고 다음 세대들이 가장 쉽게 짓는 죄는 바로 하나님보다 더 좋아하는 것을 둘 때입니다. O kung kami ikatuha ng sala, na dili pwede buhaton sa mga pangulo o sa pagkakal sa ikatong generasyon, mawagin ang kanang na sila gipalabaw nila ang laing kabutang ay isa sa Ginoo. 우리가 하나님을 믿지 하나님을 믿으면서 절대로 우리는 우상 숭배 안 한다고 생각하죠. Di ba kung mga tao na kayo ay Kristiyan na ako din ako magsimbang Diyos. 우상은 보여지는 것만이 우상이 아닙니다. O ka na nga Diyos, dili na siya ikon na sa estatwa na.
우상입니다. O sa man kun adunay tayo usa ka butang nga atong gipalabaw ay isa sa Ginoo mo kana ang Dios. 우리는 모두 성공하고 싶습니다. O kita tanan ganahantan mamahimo successful nga tao. 좋은 커리어를 갖고 싶습니다. O kita ganahantan mamahimo sa pagkatong maayo kaayo nga career. 좋은 사람 만나서 결혼하고 싶습니다. Ganahantan makahipalo sa eksaktong tao sa pagkuhan sa kinabuhi. 예쁜하긴 않고 행복하게 살고 싶습니다. Ganahan sila makahimo sana sa wabo wa kay kabata. 돈이 없으면 좀 힘들 거라고 생각합니다. O ba mga tao naging na kapoy kay ilang kinabuhi kung wala sila kwarta. 어떤 청년들은 결혼하면 나는 열심히 예수님 믿을 거야 생각합니다. O ba mga batanon mo kinahanglan ginoon ay pagmamanak mo sa pagminyo padayon mo sa pag-alaga sa Ginoo. 왜냐하면 결혼할 돈을 모으기 위해서 지금은 주일날 일을 해야 돼요. O kay hanuman mo ginoon sa iyo nga hunahuna sa batanon tungod kay hapit na ang sila adlaw sa akong pagminyo magtrabaho ko adlaw domingo. 그 사람은 돈을 많이 모아도 교회 못 옵니다. O bisan kaning daghan kay siyang kwarta tigya man siya kaadto simbahan. 이미 돈이 우상이 되어 있거든요. Kaya naman ang salaman niya ang Diyos siyang ipalaba ang kwarta. 전 어제 여기 이도식 목사님이 하신 말씀을 듣고 참 감동을 받았습니다. O natandaw siya sa usa ka pulong isulti ng pastor ni last gabi. 여기 집회에 오려고 학교를 안 가고 이 집회에 온 우리 학생들이 있대요. O kadto na yung mga estudyante nga nag-absent sa eskwelahan o may-appeal sa conference. 거기서 굉장히 감동 많이 O 받았습니다. natandaw siya pagayo. 어떻게 하면 저런 마음이 들까? 너무 예쁜 마음이다. 너무 귀한 마음이다 생각했습니다. Sama ng usa may ipatid sa iya kasi nga ni ani jud siya. 그 청년은 우상을 모르는 청년이겠죠? O kana nga patag ni Padre simbang Dios. 예수님이 너무 좋아서 다른 것과 바꾸지 않으니까요. O mo kini dili siya ganahan iisa niya ang iyang Ginoo. 여러분 속에 죄에 대해서 민감해야 됩니다. O kinahanglan tanahin mo sa sensitibo nga tawo sa sala. 우리가 눈에 보이는 죄가 있죠. O kadto sala nga atong makita. 남을 해하거나 O sama na ang papatay sa usang isa. 훔치거나 Ang pagbuhat o dili maayo. 남을 어렵게 하거나 Ang hatag ko kalisod sa usa ka tawo. 눈에 보이는 죄입니다. O mo kini ang sala nga atong makita. 더 큰 죄가 있어요. O kadto lang pa yung usa ka sala ang daw kayo. 우리 마음과 생각에 있는 죄입니다. O mo kini ang sala sa tunahon na ug sa kasing-kasing. 그 첫 번째가 욕심입니다. Ang pinakauna mo kini ang paghambog. 마음속에 꼭 담고 있으면 눈으로 보이진 않아요. O kung ang sala naa sa inyong kasing-kasing dili na makita sa ubang mga tao. 남을 죽이거나 내 속에 저 사람을 죽이고 싶은 마음이 있거나 똑같습니다. Masawa na mo kini sa tong physical nga lawas nga sala atong makita ganahan nga pagdili mga tao apan mo po na ang sala sa imong sulod. 역시 죄입니다. O kana nga tanawon ang sala. 근데 우리는 보이지 않으면 죄가 아닌 줄 알아요. O ubang mga tao na kayo sila ay wala bitaw sila nakakita sala gihapon ay kuno. 남이 잘 되는 거 속으로 너무 싫습니다. O sa mo na ubang mga tao isisira ganahan na kanang tao nga iyang kauban na mas successful ay sa nato. 시기하고 Ang ubang mga tao is na dali sila masaylo. Ang 질투하고 ubang mga tao is dali sila makalangos. 속이고 Ang ubang mga tao is dili sila Ko짓말 dili sila hago. kabalo mapumo. Ang ubang mga tao is dili kasulti o sakto mapulong. 다음 세대 리더십은 이러한 죄에 민감해야 합니다. O kaya ang mga tanang leadership, ang mga leaders sa ikaduhang generasyon, kailangan sila magpantayanin. 여러분의 마음과 생각을 지키시기 바랍니다. O mga nakaaping na ito atong kunahon na o kasi. 그 성경 구절을 한 번만 함께 읽겠습니다. Basta ang masa ng pulong sa Ginoo karon. 잠언 4장 Diri sa Panultihan Kapitulo 4, 23절로 Panultihan Kapitulo 4, versikulo 23. 26절 23 hangtod 26. Panultihan Kapitulo 4, versikulo 23. 다 찾으셨습니까? Nakita na ninyo duha tao basa. 다 같이 Sigo sa 시작. tingog, ang inyong mga una-una mga pinugdan sa kinabuhi, sa patay sila inyong nagaping bilyon maumani. Ayaw kayo pagpunta-punta ko pagsulti ba ka. Tutok din sa unahan uban sa pagsalit, ayaw paglupo tungod sa kaulang. 아멘. 이 말씀을 보면은 모든 지킬 것 중에 내 마음을 지키라라고 말씀하십니다.
moingon diri sa bersikulo 23 nga kinahanglan atong bantayan ang atong kasing-kasing una. 생명의 근원이 이에게 남이니라 말씀하고 계십니다. O nangingon diri nga importante ang atong kaluwasan. 오늘 이 말씀을 보면 그렇기 때문에 내 입에서 구부러진 말 하지 말고 O sama na nga sa ingon diri sa bersikulo 24 nga ayaw pagpudamot ang pagsulti pagka. 삐뚤어진 말 내 입술에서 멀리하고 O ayaw pagpahinay nako. 내 눈은 바로 보며 O tutok dito sa unahan. 마지막으로 내 발이 행한 길을 평탄하게 하며 O basta pagsalig ayaw pagtuko tungod sa 내 kauna. 앞을 곱게 살피며 O pudayon sa paglagaw sa atubangan. 이렇게 말씀하고 계십니다. O mo gani ang isulti niya nato karon. 바로 여러분은 O mo na kitang tanan. 구별된 사람입니다. Kita ang pinili nga tao. 하나님의 자녀입니다. Kita ang anak sa Dios. 세상에 섞여 있지만 O bisan nga naagsabot na diri sa kalibutan. 구별되게 살아야 됩니다. Dapat kinahanglan kinabuhi nga pinili nga tao lahi sa uban. 구별되지 않으면 O pag dili ta kabalo mahimo sa pag-differentiate sa mga utang. 죄와 타협하게 됩니다. O mahimo ta sa pagkadala sa pagpangsala. 죄와 타협하시면 안 됩니다. Dili ta pwede sila madala sa tentasyon sa sala. 죄에 대해서 너그러워져도 안 됩니다. O dili ta pwede makahimo sa pagkaduol sa sala. 그리고 다른 사람의 죄는 이만하게 보면서 O sa wala nga makahimo ta sa pagsulti ay siya ganit ako og sala. 나한테는 참 관대합니다. O ba mga tao na kayo na dili maayo. 자신에게 엄격히 지시기 바랍니다. O sa mga halangat ang atong kaugalingon. 절대로 죄와 타협하지 마시고 O dili ta ang padala sa pagpakasala. 자신을 합리화하지 마시기 바랍니다. O bantayan nato ang atong kaugalingon. 그럼 죄의 기준이 있을 거 아니에요. 이거 죄가 아니라 헷갈릴 때가 있죠. 말씀으로 돌아가시기 바랍니다. O sa mga makahimo ta sala pa na mong buhat or dili o palit ta sa pulong sa Ginoo. 우리 죄의 잣대는 말씀에 있습니다. O kana nga butangis na diri sa Biblia mo kini ang tanang tuwa. 데살로니가전서 5장 22절을 보면은 O pagkanta na to diri sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 22. 악은 어떤 모양이라도 버려라 말씀하십니다. O nangingat diri o isalikoy ang dautan. Unang Tesalonica 5 22. 하나님은 죄를 가장 미워하십니다. O ang Diyos hindi siya kanahan sa mga sala. 하나님은 죄가 있는 자리에 함께 할 수 O 없습니다. ang Diyos hindi siya kauban sa mga tao nga magpakasala. 내가 아무리 신앙생활을 잘한다고 나 스스로가 여겨도 내 안에 죄성이 있다면 조그만 티끌이라도 있다면 이 시간에 다 제하여 버리기 바랍니다. O bisan makaingat nga ay mayo lang lang kursahan kinabuhi lang po naman kinabuhapan ano na kay sala sa imo sulod isalikoy biyahin ang tanan. 아멘. 두 가지를 말씀드렸죠. 하나님의 자녀, 나는 하나님의 자녀다. 두 번째로 우리는 죄에 대해서 엄격해라. 특히 자신의 죄에 대해서 합리화하지 말아라. 마지막으로 순종하는 믿음을 가져라입니다. O nato na siya duha ka klase nga kisulti pinakauna kita ang anak sa Dios. Ikaduha biyahe ang pagpakasala ayaw padala sa tentasyon sa pagpakasala. O ikatulo ganahan siya mag-ingon din nga salig sa pagtuo sa puno. 말씀 한 절만 더 읽어보겠습니다. 야고보서 2장 14절 말씀입니다. O basa na to diri sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14. Diri sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14. Nangingon diri mga igsoon unsay nga mapusdanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan wala maayong binuhat. Wala maayong binuhatan. Makaluwas ba nga niya ang iyang pagtuo dili kayo. 아멘. 우리가 믿음이 있으면 반드시 행함이 따라가게 돼 있어요. O sa mananagyon diri kung ato na tayong pagtuo kinahanglan po na ay mag-uban dapat ang pagbuhat. 내가 이 사람을 좋아하잖아요. O sa mananagyon ganahan siya nako. 자꾸 표현하고 싶어요. O di ba kung ato na tayong tao nga ganahan makahimta sa pagtuo o pagsusunod. 이 사람을 따라가게 돼요. O makahimta sa pagsunod-sunod na sa kasas siya maadto. 우리가 믿음이 있잖아요. O natay pagtuo. 그럼 자꾸 따라가게 돼요. Sa mga 하고 싶어요. makahimta sa pagsunod-sunod sa pagtuo, makahimta sa pag-uban sa pagtuo. 제가 청년 사역을 한 20년 했어요. O mo kini panti katuloy siya ng ministeryo ang mga pagtuo sa 하면서 batan. 가장 힘들었던
ministeryo. At batanon nga maayo kay ilang pagsimba. 너무 잘해요. PPT도 잘하고 Usama na ato na batanon nga maayo ka PowerPoint. 악기도 다 O 잘하고 ato na ibang batanon sa ilaha, maayo kay mong buhat ng instrumento. 찬양도 잘하고 Maayo kay sila mukanta. 일찍 와서 교회 청소하고 Nasayo kay sa buntag man sa simbahan ng Evangelyo. 그래서 저는 깜빡 속을 뻔했죠. Apan, nakayo siya ng ating lupa na ibubuhat. 너무 신앙생활 잘하니까 O tungod kay maayo man yung ibuhat sa atubangan sa aming mata. 말씀 시간에 다 자요. Pero pagkapon sa oras na sa pagsangyo mga tulog. 너 왜 말씀 시간에 자니? O kaya naman matulog ka sa panahon sa pagsangyaw. 아침에 교회 청소하냐고 일찍 와서 잠 못 잤대요. O kaya naman, mungkin ang rason sa iyong patanong ito. Yan mo ko diri sa simbahan ng limpyo. 악기 너무 열심히 해가지고 힘이 다 빠졌대요. O ano sa nahurog ko na yung energy kay ng place, ng pangusok sa trig instrument. 너무 PPT만 띄우냐고 눈이 아파서 눈 감고 있을 거래요. O mo lang, ay kita, ako kipiyo ako mata kayo, ay ang screen sa laptop na PowerPoint ko. 그래서 한동안 찬양팀을 없앴습니다. O wala nga na kasi, giwala ang tanang PPT 없앴어요. giwala tanang PowerPoint. 제가 아날로그로 했어요. O niyo siya, ang undangin na na. 프린트해서 나눠줬습니다. O wala nang i-print na lang niya ang mga kanta o ihatag nila. 왜냐하면 우리가 믿음이 있으면 모든 예배가 되어지고 순종이 되어지는데 교회에 와서 열심히 뭔가를 하는 게 믿음인 줄 착각할 때가 있어요. O wala ako pang mga tao na kayo sila ang kini ang pardo ay mo sa simbahan ng buhanan ng buhanan ni. 여기서 순종은 무슨 순종이겠어요? Kung sa mo buod pa sa anang pag-obey, anang pagtuman. 하나님 말씀의 순종, Ang pagtuman sa pagpamino sa pulong. 목사님의 순종, Ang pag-obey sa pastor. 리더십의 순종. Ang pag-obey sa tanang pangulo. 이것이 따라가지 않으면은 믿음이라고 할 수가 O 없어요. pag dili mo sunatan, hindi siya matawag na amoy pagtuo. 믿는다 하면서 다른 일을 하게 되거든요. O kaya naman, nangingon tayo nagtuo ko, pero wala kang ka-focus sa usang laing. 어제 기도하시는 모습을 보면서 이 청년들이 정말 이 필리핀을 살리겠구나 굉장히 소망이 있었습니다. O sa mga naman, makabaton siya paglaong sa paglantos sa iya sa tuong pag-ampo gabi. 너무나 사랑스러웠습니다. O nakabaton siya paghigugma. 그리고 너무 찬양도 은혜로웠습니다. O natandog siya sa mga kanta. 그런데 여러분이 깊이 한 번 더 생각할 것은 이렇게 다 열심히 하는데 내가 과연 믿음으로 기쁨으로 따라가고 있는가 그건 날마다 자신을 체크해봐야 됩니다. O sa mga naman, usa ka punta nga, una-una na ito pag-ayon malalong kaayo. Tin makahimo ba ko sa paglungtad sa kong pagtuor. Dalo na ko ang pagtuor, padulong dito sa tubangan. 저는 저 자신을 날마다 자주 체크합니다. O manang kadaan daw siya nag-check sa iyang kagalingon. 하나님 저 진짜 맞아요? 물어볼 때가 많습니다. O nakikatagan siya ng tanan sa Ginoo sakto pa mong gibuhat. 사역을 하다 보니까 Kapag ministeryo niya dito siya nasod. 피곤할 때도 있고 Mabot ang panahon na makabati siya o kakapoy. 아플 때도 있고 O makahimo sa pagbatid sakit siyang lawas. 가끔은 기분이 썩 좋지 않을 때도 O 있어요. mabot ang panahon na wala siya sa mood. 근데 굉장히 포커페이스 하죠? O sa mga na siya poker face bina. 항상 지금은 아니야. 지금 진짜야. 행복해. O karon is tinood na malipayon siya. 그러니까 한동안은 오랫동안 하다 보니까 이게 그냥 몸에 습관적으로 익었어요. O sa mga nakukon, buhaton niya ang pagmalipayon. Kanon ay kanang abutan is makanat ang nagsahapon. 근데 어느 날 기도하면서 저에게 딱 오는 게 있었어요. Apan sa panahon, oras siyang pag-ampo, ito rin ko sa kabutangin, kalit ang sulod siya una-una. 하나님 나 진짜 종 맞아요? O sa mga nakatayo sa tinuod ba nga ang sulugoon ko nimo? 나 가짜 아니에요? Dili ba ko ka ng tinuod? 며칠 동안 얼마나 울었는지 몰라요. O naghilak siya nga pulong bilang sa pinakaadlaw. 솔직히 지금도 탁 울어요. O usahay, isang ganyan karon monta na siya. 오늘 여기 필리핀 오기 전에도 하나님 저 선교 가는 거 맞아요? 또 물어봤어요. O sa before siya niya diri sa Pilipinas, ang tayo siya sa Ginoo, tinuod na ang matuko diri sa Pilipinas. 그리고 말씀을 다음 세대 리더십에 대해서 이야기하라 이렇게 말씀도 받았습니다. O nakadawa siya og pulong sa Ginoo kaning isang yaw ni dito ang papungulo sa sunod nga henerasyon. 근데 갑자기 내가 무슨 말을 할 수 있을까? O dihan na kayo siya usa na ang resulti nila. 머리가 좀 하얘졌었어요.
O mo nga nakapatid siya o kanang blanco ang iyang anak. 그러니까 여기 필리핀 올 때 말씀을 준비하는데 말씀이 잘 안 돼, 준비가 안 됐어요. O pag-andam niya sa sermon dito siya nasa wala siyang katarong upang andam. 저는 신학교 다닐 때 O pag-eskwela niya o theological. 제가 설교 제일 잘하는 줄 알았어요. O nakayo siya nga ay sakto niya ang pagsangyaw. 전 운전할 때 Sa pag-drive niya. 택시 운전수보다 제가 더 운전 잘하는 줄 알았어요. O nakayo siya ay mas may pag-drive ay sa taxi driver. 항상 모든 것을 그냥 다 내가 잘하는 거라고 O 생각해요. nakayo siya nga ay kabulong kumupuhan sa tanan. 근데 말씀 앞에 설 때마다 Pero habang maabot ang panahon nga magtindog siya bang sa pulong. 점점점 낮아짐을 발견합니다. Nabantay niya ang kawalingon nga makaubos siya. 처음에 전도사로 어린이를 먼저 맡았어요. O pinakauna niyang ibon nga ministeryo is siya na yung ipanglisa sa mga gagay bata. 아이들이 많이 부흥이 됐어요. O nga na revival ang iyang mga bata. 제가 잘하는 줄 알았죠. O diyan na kayo siyang ay maayo kayong libuan. 찬양 가르쳐주고 Tulo o kanta, 율동 가르쳐주고 tulo o sayaw. 교회에서 재정 안 줘도 Padayon sa pagtulo sa 맨날 simbahan. 먹을 거 사다 주고 Padayon sa pagkarapalit ng pagkaon sa mga bata. 집집마다 찾아다니면서 Bisita sa katabalay. 놀아주고 O dulaan niya ang mga 학교 끝날 bata. 때 애들 픽업해주고 O pag mga sa eskwela sa gamay pantay ang pagkuhaon. 그랬는데 점점점 나이가 들고 지금 이렇게 오랜 사역을 하면서 O kung niabot niya ang itagis ng hagulang na o karoon niya gibuhat. 초반에 말씀드린 거 있죠. 나로 인해서 주님께로 오는 길이 막히진 않았을까. O mga nasawa sa gisulti kanina, wala pa yung kaabot na ako sa panahon sa kapangalanan ni Jesus. 그거에 대해서 되게 많이 다시 한번 되새기게 됩니다. O wala nga nakaya mo siya sa pagbato ng una-una kung sa mga ang buhaton. 우리가 크리스찬이기 때문에 그러니까 착한 일을 하게 되면 O doon nakita Kristahan, o ganahan ta kung buhaton maayo. 내가 착해서 착한 일이 아니라 O dili kayo sa iyong mabuhat ka, mabuhat ka o maayo. 나로 인해서 주님의 이름이 높아진다는 Nga 것입니다. pinaagi mo, dapat ipag-isa mo ang ngalan sa Ginoo. 바로 말씀에 순종하며 살면 이런 삶이 되어질 수 있습니다. Nga pinaagi lamang sa pagtumas sa kinabuhi ng Kristo na mabuhat mo na. 내 속에 뭔가 막히는 것이 있고 불편하다. 나는 교회는 열심히 다니는데 O kanunay ka nagsimba diri sa atong simbahan apan adunay mo sa kabutang na nag-abong nimo adunay mo sa kabutang na sige ka gawon ng ano niya. 그리고 별로 기쁨이 없다. O nakayang na Kristo ka pero wala kay kalipay. 점검하셔야 됩니다. Ato sa lantaw susihan ang itong kalimon. 말씀에 여러분을 비추어 보시기 바랍니다. O sa layo pagpatog o kahayag sa pulong. 바로 믿음이라는 것은 말씀에 순종하는 것이 믿음입니다. O sa layo pagpaspuat sa pagtuo kini tuman na ang pulong. 말씀대로 사는 사람, 그 사람이 바로 믿음의 사람입니다. O katong ataw na kinabuhi isama na sa pulong mo kini ang tao puno sa anak sa Ginoo. 오늘 우리가 말씀을 제가 힘들었다 그랬잖아요, 준비하기가. 그런데 그냥 여러분께 꼭 하고 싶었던 이야기는 정말 우리는 하나님의 자녀다. 자녀라면 당당하게 살아라. O sa mga ato na siya gipangandam nga sino man pare sa inyo karon apan mo ang ganahan ni gisulti kun ana ka sa Ginoo pagmadalo og kusog pagmadalo confidence sa imong kinabuhi ayaw ka ulaw. 여기저기 기웃거리지 말아라. O dili ta angay ka na magluya-luya sa bisa sa pag-ato. 오직 예수다. O kundi si Jesus lamang 나가라. lakaw dito. 십자가를 향하여. Lakaw dito padulong sa 그 tao sa 말씀의 krus. 핵심인데 O 2시간을 하라고 하셔갖고 o mo kini ang gahom sa pulong. 말씀을 좀 늘리니까 너무 힘듭니다. O kanayo siya nga duha ka oras sa pagsakit na kayo lisod kayo tason. 결론적인 말씀을 드리고 싶습니다. O kan mo kini ang pulang isulti niya karon. 우리가 본문의 말씀에 제가 남은 자라고 이야기했잖아요. O kanina nakasunod mo siya sa pagsulti nga ang tao nga magpabilin. 남은 자는 순종의 믿음의 사람입니다. O katong tao nga magpabilin mo kini ang tao nga nagtungan ang tao nga puno sa pag-obey sa mga bulong. 그 사람은 이 땅의 거룩한 삶의 예배자입니다. O siya ang tao nga bala ang tao nga alagad sa Ginoo. 그들이 바로 다음 세대를 살릴 수 있는 리더십의 삶입니다. O sila ang tao nga mag-iya o pangulo sa sunod nga henerasyon. 리더십이 하는 일이 뭐예요? O sa may trabaho
ikaw sa mga leader o sa mga leadership na tao. 방향 제시입니다. O mao kini ang buhaton. 여러분 구원의 길을 제시하시기 바랍니다. Isa kayo ang dalan sa kaluwasan. 이 시대 죽어가는 이 많은 영혼들을 누가 살리겠습니까? O kinsa may makaluwas sa tawo nga namatay ng ilang kalan. 바로 여러분입니다. Kitang tanan ang mabuhay. 확실하게 구원의 방향을 제시하시기 바랍니다. Nga sulbihin sila sa tarong nga dalan sa kaluwasan. 그리고 머뭇거리거나 칭칭하지 마십시오. O kayo pag lumato ayong kaulaw. 여러분 안에 그리스도 계십니다. Kay sulod sa 성령님이 여러분을 책임지십니다. sulod sa iyong kabulimang si Kristo ana adin 하나님이 siya ang bantay. 여러분의 아버지십니다. O kayo man siya ang atong amahan. 세상에 비교할 수 없습니다. O ka na dili na siya makompare sa kinabuhi sa kalibutan. 이 땅에는 힘든 일도 많고 고난도 많습니다. O diri sa kalibutan ato ay daghan kay kapoy mamunta daghan kay mga kalistanan. 예수님을 믿어도 고난이 있고 O bisan Kristohan ka makasinati ta kalisod. 안 믿어도 고난이 있습니다. Bisan dili ka Kristohan makasinati gyapon ta ana. 그러나 예수님을 믿으면 Apan kon kita na nagtuon ni Yesu Kristo. 우리를 책임져실 분은 예수님이십니다. O si Jesus lamang ang maghimo sa pagbantay nato ana. 많은 고난의 문제가 내 문제가 아니라 주님이 해결해 주신 문제라는 것입니다. O dili man siya ingon nga atong problema, atong bisikan ang problema pa ang Dios ang magsulod ana. 지금의 상황에 안주하지 마시고 머물지 마시고 O sa kanang dili ta mapabilin din. 하나님이 여러분을 통해서 하실 일을 기대하시기 바랍니다. Kinahanan ta mag-andam kanunay kinahanglan mag-isar kanunay kanos ata gawin sa Ginoo. 이사야 43장 19절에 보면은 보라 내가 새 일을 행하리니 이내 나타날 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야에 길을 내고 사막에 강을 내리라. O sama nga nangingan diri sa libro sa Isaias nga ako ang makahimo sa paghatag kanimo kaupang kinabuhi ako makahimo sa paghatag kanimo og kalampuan ang kinabuhi. 하나님은 여러분을 통해서 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내실 것입니다. O sama nga ang Dios magiya kanimo sa kinabuhi nimo sa kamingawan o bisan dali kinabuhi sa kalisdanan. 그 모든 어려움 속에서 하나님의 행하실 그런 응답을 기대하시기 바랍니다. O muna nga kinahanglan ta mag-andam kanunay sa pagulat sa tingog sa Ginoo. 바로 여기 계신 여러분이 Una nga kitang tanan na naa diri. 두마게티와 Diri sa tibuok Dumaguete, 필리핀과 diri sa tibuok 온 Pilipinas, 세계를 살릴 sa tibuok kalibutan. 전도제자, Nga kita ang ebanghelista. 선교제자입니다. Kita ang usa ka misyonaryo. 마지막으로 우리 WNTC 정체성 한번 봉창하시겠습니다. O sa katapusan ato isugit ito WMTC nga identidad. 우리 훈련학교에서는 정체성 봉창을 3회 합니다. O dito sa WMTC Mission School dito sa Korea, ikatulong silang mag-proclaim ang mga pulong. Gospel, 가스펠, 디사이플, 철치, 리프로덕션, 3타임 시작. 가스펠, 디사이플, 철치, 리프로덕션, 가스펠, 디사이플, 철치, 리프로덕션, 가스펠, 디사이플, 철치, 리프로덕션. 아멘. Mga pulong. 하나님 감사합니다. Salamat Pinoong Diyos. 다음 세대를 살릴 우리 사랑하는 청년들에게 Ikaw, itong mga ginawa, ikaw magiya sa Pangulo sa ikadawang henerasyon. 하나님의 신분과 회복을 가지고 Nga kami makahimo sa paghibulir. 이 땅을 정복하며 나가며 Nga makahimo sa pag-atubang sa kalibutan. 무엇보다도 이 시대를 살릴 수 있는 Nga kami makahimo sa pagluwas ani nga panahon. 전도제자, 선교제자 되게 하여 Nga 주시옵소서. kami mahimong usa ka